الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء المنفرد بقدرته المتعالى في سلطانه الذي لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون البادئ بالإحسان العائد بالامتنان الدال على بقائه بفناء خلقه وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه المغتفر إساءة المذنب بعفوه وجهل المسيء بحلمه الذي جعل معرفته اضطرارا وعبادته اختيارا وخلق الخلق من بين ناطق معترف بوحدانيته وصامت متخشع لربوبيته لا يخرج شيء عن قدرته ولا يعزب عن رؤيته الذي قرن بالفضل رحمته وبالعدل عذابه والناس مدينون بين فضله وعذابه آذنون بالزوال آخذون في الانتقال من دار بلاء إلى دار جزاء وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد معشر المسلمين والمسلمات كثيرا ما يعتقد غير المسلمين عامة من هم غير مسلمين أن الإسلام دين التحريم أن الإسلام دين جاء ليضع الإسر في أيدي الناس وجاء ليحد من حريات الناس فحرم عليهم كثيرا من الأمور بحيث أنك إذا سألت بعضهم ما هو الإسلام أجابك بأن الإسلام هو الدين الذي يحرم الخمر ويحرم الزنا ويحرم أكل الخنزير وبعض الأمور التي نعلمها في الإسلام وهذا ظلم لهذا الدين العظيم لا يمكن أن نلخص الإسلام فيما حرمه الله عز وجل على عباده. منطقة العفو منطقة التحليل هي واسعة وعريضة والله تبارك وتعالى ما حرم على عباده بعض الأمور إلا رحمة بهم ورأفة بهم إلا جلبا للمصالح لهم ودفعا للمفاسد التي يمكن أن تعترض طريقهم والتي يمكن أن تفسد عليهم حياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى. وهذا التصور الخاطئ الذي يوجد في أذهان غير المسلمين بل في أذهان بعض المسلمين يرجع إلى طريقة تقديمنا للإسلام وطريقة دعوتنا للإسلام. كثير من الأئمة وكثير من الدعاة وكثير من العلماء إذا تكلموا على الإسلام يقتصرون فقط على وسائل الترهيب ولا يستعملون الترغيب يتكلمون على الحرام ولا يتكلمون على الحلال يتكلمون على النار ولا يتكلمون على الجنة يظهرون الله تبارك وتعالى وكأنه رب قاس بعباده وكأنه رب متجبر يرهق عباده ويحرج عباده بهذا الدين الذي ارتضاه لهم. هذه الطريقة من الدعوة أيها الإخوة الكرام طريقة خطيرة لأنها تقدم الإسلام على غير ما أراده الله عز وجل له. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الوسائل حين بعث بسيدنا معاذ بن جبل وبسيدنا عبد الله بن مسعود إلى
إلى اليمن حتى يعلمان الناس دينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم المنهاج الذي يجب أن يستعملانه في تبليغ دعوة الله عز وجل وفي تقريب الناس إلى الله عز وجل وفي تبيان رحمة الله عز وجل بعباده. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. 3 وسائل مهمة في الدعوة إلى الله: التيسير وعدم الدعوة إلى التعسير، التبشير حتى لا تنفر الناس من الله ولا تنفرهم من دين الله عز وجل، وأن تتطاوع مع من من إخوانك في حقل الدعوة حتى لا تظهر اختلافك معهم وأنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة الكرام وجب علينا الحديث كثيرا عن رحمة الله عز وجل وعن سماحة الإسلام وعن مغفرة الله عز وجل وعما أعده الله عز وجل من بشارة لمن اتبع طريقه واعترف بآياته وأذعن لحكمه وإرشاده. هذا الذي يجب أن نؤكد عليه فيما بيننا ومع غيرنا حتى نظهر الإسلام على حقيقته وعلى ما أراد الله عز وجل أن يظهر به. Chers frères et sœurs, lorsqu'on pose la question sur la majorité des non-musulmans sur l'islam, il le résume en une religion qui réprime, une religion qui interdit. D'ailleurs, dès que vous dites à quelqu'un comment tu peux définir l'islam, beaucoup de non-musulmans disent c'est la religion qui interdit la consommation d'alcool, c'est la religion qui interdit la consommation du porc, c'est la religion qui lapide ceux qui commettent l'adultère ou qui lapide la femme, c'est la religion qui oblige les femmes à mettre le foulard et ainsi de suite. On connaît bien entendu tous ces préjugés qu'on peut coller contre l'islam. Mais si ceci témoigne d'une chose, ça témoigne que les musulmans ont une part de responsabilité parce qu'ils n'ont pas transmis comme il le faut ce qu'est l'islam, ils n'ont pas défini l'islam comme il le faut pour le faire connaître aux autres. D'autant plus que cette vision-là, on la retrouve aussi chez certains musulmans qui, lorsqu'ils résument l'islam, ils le résument en une religion qui réprime, en une religion qui met en garde, en une religion qui, lorsqu'on l'écoute pas, on la suit pas, donc on va subir le châtiment de Allah Azza wa Jal. Et c'est là où on va voir des gens comme ça qui vont argumenter avec les versets, avec les hadiths qui mettent en garde et avec les hadiths qui parlent de l'enfer. Mais résumer l'islam à ce que je viens de dire, c'est une injustice à l'égard de cette religion. C'est une injustice à l'égard d'Allah Azza wa Jal, qui a cerné tout le monde, qui a cerné toute chose avec sa miséricorde et avec sa clémence. C'est occulter aux autres ce qu'est Allah Azza wa Jal véritablement, qu'il est le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et d'ailleurs, ce sont ces attributs-là qu'on retrouve le plus souvent dans le Coran, et rarement on trouve les attributs qui ont une relation avec la dureté d'Allah Azza wa Jal, avec le châtiment de Allah Azza wa Jal. Et ceci donc représente une des erreurs qui peuvent être commises par certains musulmans qui appellent Allah Azza wa Jal, qu'il s'agisse des imams, qu'il s'agisse des savants ou qu'il s'agisse des simples suiveurs de la religion. Or, cette manière-là, c'est une manière de tronquer la réalité de l'islam et de mentir sur la réalité de cette grande religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cette méthodologie d'expliquer l'islam. Lorsqu'il envoya Sayyidina Mu'adh ibn Jabal ainsi que Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud au Yémen, l'un pour être juge, l'autre pour ramasser la zakat, et en même temps pour transmettre l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a prodigué 3 conseils en or. Il leur a dit facilitez les choses et ne les rendez pas compliquées. Yassira wa la tu'assira. Lorsque vous parlez aux gens, facilitez aux gens l'accès à l'islam, la compréhension de l'islam, et ne la rendez pas très compliquée. Yassira wa la tu'assira. Bashira wa la tunaffira. Annoncez la bonne nouvelle aux autres et ne faites pas fuir les gens, parce que le fait d'insister
que sur le châtiment, sur la punition divine, sur l'enfer, ça risque de faire fuir les gens et ça risque de les dissuader d'embrasser et de se rapprocher de cette religion. Et ensuite, il leur a dit, conciliez-vous et ne montrez pas vos divergences devant les autres. Donc voici 3 outils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montrés pour qu'on puisse appeler à la religion de Allah Azza wa Jal avec la meilleure des façons. Et voilà pourquoi nous, en tant que musulmans, nous devons encore plus parler de l'islam de l'amour, de l'islam de la miséricorde, de l'islam de la clémence, parce que même s'agissant de la surface de ce qui est interdit en islam, Allah Azza wa Jal a voulu ramener le bien vers les croyants et éloigner le mal d'eux, le mal d'ici-bas et le mal de l'au-delà. Lorsqu'Allah Azza wa Jal interdit une chose, c'est pas pour mettre une gêne sur les fidèles, ce n'est pas pour leur compliquer la vie, ce n'est pas pour leur rendre leur cheminement dans la vie lourd et difficile, au contraire, loin de là. Et lorsque le musulman entre en islam, qu'il comprend ce qu'est l'islam, qu'il est imprégné par les valeurs de l'islam, qu'il comprend l'essence de l'islam, au contraire, les choses qui sont interdites, il va les apprécier. Et il va dire, heureusement que l'islam m'a aidé pour que je ne commette pas ces choses-là. Heureusement que l'islam m'a aidé à ne pas m'égarer en allant dans ce chemin-là. C'est à Allah qu'appartient le meilleur exemple. Lorsque vous voyez des parents qui vont mettre un ensemble de convenances, une batterie d'interdictions à leurs enfants, c'est pas parce qu'ils les détestent. C'est pas parce qu'ils les détestent, mais c'est parce qu'ils ont assez de recul pour savoir ce qui est le mieux pour leurs enfants et ce qui est le mauvais pour leurs enfants. Mais il faut parfois du temps à ces enfants avant de comprendre que leurs parents, par ces restrictions-là, ils veulent leur bien et c'est parce qu'ils leur portent un vrai amour qu'ils leur ordonnent certaines choses et qu'ils leur interdisent d'autres choses. Et c'est à Allah Azza wa Jal qu'appartient le meilleur exemple. C'est ainsi et encore mieux qu'il agit avec ceux à qui il s'adresse à travers le Coran et à travers le message de ses prophètes. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. رحمتي وسعت كل شيء، توجد في كل مكان ووسعت كل شيء، سأكتبها للذين يتقون. هذا ما أطلبه منكم، أن تتقوا الله تبارك وتعالى، أن تؤتوا الزكاة، أن تعينوا المحتاجين بالزكاة، أن تعينوا الضعفاء بالزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، أن تؤمنوا بآيات الله عز وجل، أن تؤمنوا بهذا القرآن وأن تؤمنوا بقوة الله عز وجل التي أظهرها فيما خلقه من آيات حولكم. ويقول مولانا عز من قائل: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. الله عز وجل الذي يخاطبنا بهذا الخطاب ويقول كتبت على نفسي الرحمة. فكيف يتجرأ واحد من المسلمين أن يأتي ويعرف الله تبارك وتعالى بغير هذا التعريف، بتعريف يناقض التعريف الذي بينه الله عز وجل للعالمين عبر كتابه الكريم. ويقول مولانا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. يعني هنا يخاطب حتى الذي يذنب بجهالة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فإنه غفور رحيم. لا حرج عليه، عمل سوءا بجهالة ثم تاب إلى الله عز وجل وأصلح عمله قبل أن يموت فإن الله غفور رحيم. هكذا يعرف الله عز وجل نفسه، وهكذا يبين رحمته مع عباده، حتى مع الضالين منهم، مع المذنبين منهم إذا هم رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا إليه. في يوم من الأيام وأثناء مرور الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد طرق المدينة الضيقة وحوله حشد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم،
صادف مروره وجود صبي صغير يلعب في ذلك الطريق والناس كانوا محتشدين حول الرسول صلى الله عليه وسلم والطريق صغير والطفل يلعب ورأته أمه من بعيد فخافت على ابنها أن يدوسه الناس بأقدامهم لأن الحشد كبير والناس كثر فخافت على ابنها الصغير أن لا ينتبه الناس إليه وأن يضروه أو يأخذوه في مشيهم فأقبلت الأم تسعى وتهرول وهي تقول ابني ابني حتى أخذته وكأنها أنقذته من ضرر حتمي كان قد سيحل به فلما رأى الصحابة هذا المشهد رأوا هذا المشهد حنان هذه الأم رحمة هذه الأم التي تحتضن ابنها وتحميه من الضرر الذي قد يلحق به قالوا يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار إن يستحيل أن نتصور أن هذه المرأة تأخذ ابنها وتلقي به في النار ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ما يمكن المرأة مثل هذه أن تلقي ابنها في النار لا ولا يلقي الله حبيبه يعني لا يمكن أن نتصور أن الله عز وجل يلقي حبيبه في النار هل هذا يتصور حاشاه هو أرحم مما يمكن أن نتصور أن يلقي الله عز وجل عبدا مؤمنا آمن به وأحبه وشكره على ما أسداه من نعم هل يلقي الله عز وجل به في النار ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذا الذي أطلبه منكم أن تشكروا لله وأن تؤمنوا بالله فما يفعل الله عز وجل بعذابكم بعد ذلك هذه أيها الإخوة الكرام هي رحمة الله وهكذا يجب أن نقدم الله عز وجل ونعرفه للناس أجمعين لنا ولغيرنا والحديث رواه الإمام أحمد Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal parle de lui et se définit dans le Coran de plusieurs manières. Et parfois on occulte certains passages ou certaines définitions qui montrent et mettent en exergue la grandeur de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et on s'intéresse seulement à certains attributs de son châtiment, de sa dureté. Mais ce châtiment et cette dureté-là, elle n'est prescrite que pour ceux qui la méritent. Et ceux qui la méritent ne sont pas forcément ceux qui ont commis des petits péchés alors qu'ils sont croyants en Allah Azza wa Jal, pas du tout. Parce qu'Allah Azza wa Jal accorde sa miséricorde même pour certains pécheurs dès lors qu'ils ont cru en Allah Azza wa Jal et qu'ils ont accompli le nécessaire et le plus important de la religion. Allah Azza wa Jal dit à ce propos et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et en foi en mes signes. Ceux qui ont fait ces trois choses, ils croient en moi, ils donnent zakat pour aider les pauvres et ils me craignent. Et lorsqu'on parle de crainte, ce n'est pas une peur comme on peut l'avoir vis-à-vis d'une bête féroce. Non, lorsqu'Allah parle de taqwa, c'est une crainte qui est mélangée avec un amour envers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit aussi à ce propos, dit à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Dit à Allah, tout ce qui est dans les cieux et la terre, ça appartient à Allah Azza wa Jal. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, dis que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal, il a commis un péché, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, ensuite s'est repenti et s'est réformé, ça veut dire Dieu est alors pardonneur et miséricordieux. Un jour, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, il est dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de plusieurs compagnons. Il y avait une grande foule de compagnons autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il marchait dans certains sentiers, certaines ruelles de Médine. Et dans une de ces ruelles-là, il y avait un enfant qui était en train de jouer. Et il ne voyait pas cette foule qui accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir.
Et sa mère l'a vu de loin et il a pris peur pour son enfant. Il se peut que les compagnons qui regardent le prophète qui marche en grande foule piétinent mon fils. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est hâtée, elle a commencé à courir en appelant son fils, fiston, fiston, et ensuite elle l'a pris, elle l'a embrassé de ses mains pour le retirer du chemin, du passage du prophète et de ses compagnons. Ayant vu cette scène-là, les compagnons se sont exclamés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme comme celle-ci, il est inconcevable qu'elle jette son enfant dans l'enfer, dans le feu. Il est inconcevable qu'une femme comme celle-ci jette son fils dans le feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, bien entendu, c'est-à-dire c'est pas possible, bien entendu. Et même, il est inconcevable qu'Allah azza wa jal jette celui qu'il aime dans l'enfer. Il est inconcevable qu'Allah azza wa jal jette celui qu'il aime dans l'enfer. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu mettre l'accent sur la grandeur de la miséricorde d'Allah azza wa jal, sur cette grandeur-là, et il voulait la faire comprendre aux compagnons pour leur montrer que lorsqu'on aime Allah azza wa jal, lorsqu'on détermine et lorsqu'on est conscient de sa miséricorde, de nous-mêmes, on s'éloigne des interdits. De nous-mêmes, on va accomplir les ordres d'Allah azza wa jal et on va le faire avec amour et avec courage et avec concentration et avec dévouement. Et non pas comme si on est comme un esclave qui est en train d'obéir à un maître dur, à un maître qui menace avec la punition si jamais ses ordres ne sont pas exécutés. Inna ma'rifat al-'abdi bi rahmatillahi azza wa jalla ash-shamila li'ibadihi yaskubu fi qalbi al-mu'min at-tuma'ninata ila rabbih لأن لا في حال السراء والنعماء فحسب بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار فهو يستيقن أن رحمة الله عز وجل وراء كل لمحة وراء كل حالة وراء كل وضع وراء كل تصرف مهما كان حاله. العبد يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته فإن الله عز وجل لا يطرد أبدا من رحمته أحدا يرجوها. يستحيل أن الله عز وجل يطرد عبدا يرجو رحمة الله. أنت ترجو رحمة الله والله عز وجل يطردك منها. هذا لا يمكن أن يعقل ولا يمكن أن يتصور في حق رحمة الله تبارك وتعالى. إنما يطرد الناس أنفسهم من رحمة الله. راه الناس هما اللي تيبعدوا من رحمة الله. ما عمر رحمة الله تتبعد من الناس ولكن الناس اللي تيبعدوا على رحمة الله تبارك وتعالى لأن رحمة الله قريب من المحسنين. غير كن من المحسنين والرحمة الله عز وجل تكون قريبة منك ما عمرها ما تبعد عليك. أنت اللي تتبعد من رحمة الله تبارك وتعالى. ومهما كان الإنسان من ضراء مرض أو قطر أو يعني مصيبة أصابته فإنه يعلم أن الله عز وجل لا محالة سوف يجعل مآله إلى خير وإلى رحمة. يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. الذين كفروا بآيات الله ولقائه هذوك اللي يئسوا من رحمة الله. أما الذين آمنوا بالله وآمنوا بلقائه لا يئسوا من رحمة الله عز وجل. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. بعض المسلمين أيها الإخوة الكرام بسبب التزامهم النسبي بدين الله تبارك وتعالى وبتعاليم الشريعة الإسلامية يسمحون لأنفسهم بمحاسبة غيرهم من العصاة والمذنبين. الواحد منهم يقول أنا على دين الله وأنا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أطبق تعاليم الإسلام أنا من المصلين أنا من المزكين أنا من الصوامين فيسمح لنفسه بمحاسبة الآخرين حين يرى أن الآخرين أقل منه شأنا عبادة وورعا وتقا يحتقرهم ويستصغرهم بل قد يسبهم ويلعنهم بل قد يخبرهم يعني لا بالتلميح أو يعني بالقول الواضح بأنهم مطرودون من رحمة الله عز وجل وأن مآلهم إلى النار
وأن مآلهم إلى عذاب الله تبارك وتعالى، وقد يفصح بذلك. وأمثال هؤلاء أيها الإخوة الكرام يتألون على الله، يعني يحلفون أن الله سيفعل أو يحلفون أن الله لن يفعل، ولا أحد يعني وكله الله تبارك وتعالى حتى يتكلم عن الله عز وجل بهذا الشكل. واش كاين شي واحد اللي تيتكلم بحال هذا الكلام؟ واش الله عز وجل يعطيك الإذن باش يقول لك سير تكلم للناس وقول لهم ها أنا اش غادي ندير واش غادي ندير؟ هل بعث أنت رسول؟ هل بعثك الله عز وجل حتى تتكلم على أو مع الناس بهذا الشكل؟ من الذي أعطاك هذه يعني الرخصة؟ يتكلمون مثل هؤلاء يتكلمون باسم الله عز وجل، فيغلقون أبواب رحمة الله على عباده، مع أن الله عز وجل فاتح لها على مصراعيها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه النوعية من الناس الذين يصدون الناس عن معرفة رحمة الله عز وجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رجلين كان من بني إسرائيل متحابين، أصدقاء، جوج الناس من بني إسرائيل كانوا متحابين، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حالهما. أحدهما مجتهد في العبادة، يعبد الله، يصلي، يزكي، مجتهد في العبادة. والآخر كأنه يقوم بذنب، يقترف بعض الذنوب ومتكاسل وغافل عن عبادة الله تبارك وتعالى. فجعل الأول يقول للآخر: أقصر عما أنت فيه، يعني ينصحه وينهاه وينهاره عما يفعل، فيقول له يعني أقصر، يعني حبس هذا الشيء اللي تدير، هذه الذنوب هذه وهذه المصيبة اللي تدير، حبس من هذا الشيء، أقصر عما أنت فيه. والآخر يقول له: خليني وربي، يقول له خليني أنا بيني وبين ربي، متى ما شغلكش، خليني وربي. فقال: حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، صاحبه شافوا شي نهار تيقوم بواحد الذنب كبير، هذا رآه بأنه ذنبا عظيما، فقال: أقصر، فقال: خليني وربي أبعثت علي رقيبا، إني واش ربي بعتك باش تراقبني؟ أنت راقب عليا؟ ربي صيفط قال لك حضي هذا السيد، مالك حاضيني؟ خليني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أبدا. هذا هو التألي على الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال الله عز وجل للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. السيد اللي دار الذنب قال له: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ واش تقدر انت تحبس الرحمة ديالي على العبد اللي بغيت نعطيها لهذا العبد؟ تقدر تحبسها انت؟ أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ فقال الآخر: لا يا رب، ما نقدرش، لا يا رب. فقال: اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة هو راوي هذا الحديث هذا رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أبو داود وصححه الألباني، الحديث صحيح لا إشكال في صحته. أبو هريرة علق على هذا الحديث قائلا: والذي نفسي بيده لتكلم، يعني هذا الرجل الأول، لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا الرجل قال واحد الكلمة اللي خسرت عليه الدنيا ديالو والآخرة، أوبقت دنياه وآخرته. ديك الكلمة أنه قال له: والله لن يغفر الله لك، والله سيدخلك الله النار. على هذه الكلمة هذه فسدت له العمل ديالو كامل، داك الشيء الصيام والقيام اللي كان يدير كله مشى له كله على هذه الكلمة هذه. علاش؟ لأنه تألى على الله وأخبر عن الله بما لم يفعله الله، بما لا يريده الله تبارك وتعالى. وهذا أخطر ما يمكن أن يقع العبد فيه، وهذا مما يحبط عمل العامل. وعند مسلم عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث الصحابة، قال لهم واحد السيد
قال والله لن يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ربي قال ما قال السيد قال الكلمة الله عز وجل قال لهم شكون هو هذا السيد اللي تيحلف بالاسم ديالي ويتكلم بالاسم ديالي قالوا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمل الآخر أنا غفرت لهذا وحبطت العمل ديال الآخر اللي يتكلم لأنه لم أبعثه رقيبا على هذا الإنسان ويتكلم عني بما ويصفني بما أنا لست أهلا له أنا أهل للرحمة وأهل للمغفرة وأهل للعفو وهو لا يتكلم إلا عن عقابي وعن جبروتي وعن عذابي للظالمين ولعل هذا الإنسان لم يكن من الظالمين الذين يستأهلون عذاب الله تبارك وتعالى. Chers frères et sœurs, certains musulmans, lorsqu'ils sont pratiquants et lorsqu'ils respectent certains préceptes de l'islam, ils peuvent basculer vers un certain orgueil. Un orgueil qui les pousse quelque part à juger les autres et à faire une comparaison entre leurs bonnes pratiques et la mauvaise pratique des autres musulmans. Et c'est ainsi qu'ils se permettent de classifier les autres dans des classes inférieures. C'est comme s'ils disent « Hada c'est un musulman pécheur, Hada c'est un musulman innovateur, Hada c'est un musulman égaré, Hada c'est un musulman... » Et lui, il se place dans les niveaux les plus hauts parce que forcément, il se voit pratiquant, il se voit loin des péchés qui sont commis par les autres. Et ceci est une faute très grave, le fait de devenir quelque part un juge par rapport aux autres. Et encore plus, lorsqu'on commence à le dire d'une manière explicite à certaines personnes, leur dire tu es un égaré ou telle personne est égarée et se targuer de devenir un juge et de prendre quelque part la place d'Allah Azza wa Jal pour juger les autres. C'est comme si Allah Azza wa Jal leur a donné une dérogation ou leur a donné une procuration pour qu'ils parlent en son nom. Et personne, si ce n'est les prophètes, n'a la procuration de parler au nom d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a que les prophètes qui parlent d'Allah Azza wa Jal, ou bien il n'y a que les versets qui parlent d'Allah Azza wa Jal, et nous on élucide aux gens ces versets-là, mais on les explique tels que Allah Azza wa Jal et de la manière dont Allah Azza wa Jal veut qu'ils soient explicités. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cette catégorie de personnes en racontant et en narrant l'histoire de deux personnes, de deux hommes qui faisaient partie de Banu Israël. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit autrefois, il y avait deux hommes qui s'aimaient, il y avait une relation d'amitié entre eux, ils faisaient partie de Banu Israël. L'un d'eux était très pratiquant, il était sur le bon chemin et il respectait les convenances de sa religion, tandis que l'autre commettait des péchés. Et à chaque fois, le premier essayait de réprimer l'autre ou essayer de conseiller l'autre, mais malheureusement, il ne le faisait pas de la meilleure des façons. À chaque fois, il lui dit « Arrête tes péchés, arrête de faire tes péchés. » Pendant que l'autre lui répondait à chaque fois « Laisse-moi libre entre moi et mon Seigneur. Laisse-moi tranquille entre moi et mon Seigneur. » Jusqu'à un jour où il l'a vu en train de commettre un grand péché. Et là, il est venu avec force et il lui a dit « Arrête ce que tu es en train de faire, je jure par Dieu que Allah Azza wa Jalla ne va pas te pardonner. Je jure qu'Allah Azza wa Jalla ne te pardonnera pas et il te fera entrer en enfer. » Et c'est là où Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange qui a retiré les âmes de ces deux personnes et ensuite Allah Azza wa Jalla les a convoqués devant lui. Et il s'est adressé à celui qui commettait les péchés. Et il a dit à ses anges « Prenez celui-là au paradis. Accompagnez-le au paradis. Et donnez-lui ma miséricorde. Faites-le profiter de ma miséricorde. » Et ensuite, Allah Azza wa Jalla s'adressa à l'homme qui le sermonnait tout le temps et il lui dit « Est-ce que tu es capable maintenant d'empêcher que ma miséricorde embrasse cet homme-là? Est-ce que tu es capable d'empêcher ma miséricorde qu'elle embrasse cet homme-là » Et l'homme de répondre « Non, je ne peux pas l'empêcher. » Et Allah Azza wa Jalla leur a dit « Ramenez-le en enfer. » Et Abu Huraira qui narre ce hadith-là, qui rapporte ce hadith-là, a fait une remarque à la fin du hadith. Il a dit « Par celui qui détient mon âme, la première personne a dit une phrase qui lui a fait perdre tout le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà. Une phrase qui lui a fait périr tout le bien qu'il a fait, toute la bonne adoration qu'il a faite. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, par l'imam Ahmed, il a été authentifié par Al-Albani.
Muslim aussi rapporte un hadith sur Jundub, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler d'un homme en disant: il y a un homme qui a dit à un autre homme: par Dieu, Allah ne te pardonnera pas. Par Dieu, Allah ne te pardonnera pas. Et c'est là où Allah Azza wa Jal a dit: qui est celui-là qui est en train de faire un serment sur ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire? Qui ose faire un serment sur ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire? Je pardonne à celui qui a commis le péché, et quant à celui qui a fait ce serment-là à mon égard, je ne lui pardonne pas et je le châtie. Donc tout ceci, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, c'est pour nous mettre en garde de tomber justement dans ce genre de fierté, de fausse fierté malheureusement, de fierté morbide, de tomber dans cet orgueil-là qui consiste à rabaisser les autres, à juger les autres ou à se sentir plus pratiquant ou plus obéissant à Allah Azza wa Jal, ou plus connaisseur d'Allah Azza wa Jal que les autres. Sachez que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe toutes choses et cerne toutes choses, et il la prescrira à qui il veut, Et il y a parfois des secrets chez les gens qu'on ne sait pas dévoiler, qu'on ne peut pas dévoiler, mais Allah Azza wa Jal connaît ces secrets-là. Et Allah Azza wa Jal peut pardonner à quelqu'un qui a toute sa vie péché, parce qu'il avait une vraie foi. Rappelez-vous de cet homme-là qui a commis l'adultère à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a subi le serment et la sentence de l'islam à l'époque. Et à la fin, certains compagnons ont commencé de parler de lui. Ils ont dit: regarde, il a commis le péché et au lieu de le cacher, il l'a dévoilé. Regarde maintenant son issue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ne calomniez pas votre frère. Vous êtes en train de médire votre frère. Je jure par Dieu qu'il a manifesté un pardon qui, s'il a été distribué à tous les gens de Médine, ça leur aura suffi. Et dans une autre version, il leur a dit: il est en train de nager dans les fleuves du paradis. Ce n'est pas à vous de juger les autres pour les péchés, pour les manquements ou pour l'inconscience dans laquelle parfois ils peuvent tomber. Et voilà pourquoi un savant dit: ma'siyatun awratat dhullan wa inkisara khayrun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Un péché qui a poussé celui qui l'a commis à avoir honte de lui, à ressentir de l'humiliation devant Allah Azza wa Jal, est mieux qu'un bienfait ou une adoration qui a poussé celui qui l'a accompli à être orgueilleux et à sentir de la fierté. Parce qu'Allah Azza wa Jal juge d'abord sur les cœurs et sur l'intention qui accompagne les œuvres. Innamal a'malu binniyat. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يتقبل أعمالنا الصالحة وأن يغفر أعمالنا الفاسدة وأن يكتب لنا رحمته الواسعة إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، علينا كمسلمين أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن نحسن الظن برحمة الله الواسعة. علينا كمسلمين أن نتقي الله عز وجل ما استطعنا كما أخبرنا الله عز وجل، وعلينا أن نطيعه ما استطعنا، وعلينا أن نبتعد عن محرماته ما استطعنا، وعلينا أن نتوب إليه وأن نسأله المغفرة عن كل ذنب اقترفناه جهلا أو ضعفا أو عمدا، وأن نستغفره على غفلاتنا وعلى تقصيرنا. كل ذلك ونحن نعلم علم اليقين أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن، يعني غدا يوم القيامة، إن الله يدني
المؤمن يعني يقربه منه يقرب المؤمن منه غدا يوم القيامة إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره يعني يضع عليه ظله وستره فيقول أتعرف ذنب كذا وذنب كذا يعرفه الله عز وجل بالذنوب التي اقترفها في الدنيا يخبره الله عز وجل ببعض الذنوب أتعرف ذنب كذا وذنب كذا فيقول العبد نعم أي رب يعني عرفتها يحصي الله عز وجل له بعض الذنوب فالعبد يقول نعم يا رب تعرفت على ذلك حتى إذا قرره بذنوبه يعني قرره احنا نقول قرره هذه لغة عربية قرره يعني قرره يعني بدأ يقول له درتي هذه ولا لا يقول له درتها درتي هذا الذنب ولا لا هو يقول نعم يا رب واش يعني أنت تعترف أعترف بهذا الذنب ورأى العبد نفسه أنه هلك يعني العبد يقول لك ما دام الله عز وجل وراني هذه الذنوب كلها وقررني عليها معنى ذلك أنني إلى الهلاك صافي مصيبة معنى أنني إلى الهلاك حتى ظن العبد أنه قد هلك يقول الله تبارك وتعالى له سترتها عليك في الدنيا هذه الذنوب سترتها عليك في الدنيا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته تقول له أعطوه الكتاب ديال الحسنات السيئات كلها تمحات أعطوه فقط الكتاب الحسنات ما كتب من سيئات كلها تمحى بستر الله تبارك وتعالى لأنه ستير لأنه رحيم بعباده هذا هو الله الذي نؤمن به أيها الإخوة الكرام وهكذا يجب أن نعرف بالله تبارك وتعالى وأن نقرب رحمة الله عز وجل إلى الناس وأن نعرف الناس برحمة الله عز وجل بعفوه لا أن نظهر الله عز وجل وكأنه رب متغطرس على الناس يحب تعذيب الناس يحب أن يلقي بالناس في النار ليس هذا هو الله الذي عرف برحمته في كتابه الكريم وليس هذا هو الإله الذي دعا إلى عبادته رسول الله صلى الله عليه وسلم فطريقة دعوتنا لا بد أن ننتبه إليها وأن ننهج نهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حبب الإيمان للناس وزينه في قلوب الناس فاجتمع الناس حوله من كل مكان. Chers frères et sœurs, nous devons en tant que musulmans ne penser que du bien de Allah Azza wa Jal. Ne penser que du bien d'Allah Azza wa Jal. Nous devons en tant que musulmans craindre Allah Azza wa Jal. Nous devons en tant que musulmans s'éloigner des péchés autant que l'on peut. Et nous devons accomplir les ordres d'Allah Azza wa Jal autant que l'on peut. Et si jamais on tombe dans l'erreur ou on tombe dans le péché, nous devons rapidement revenir à Allah Azza wa Jal et lui demander pardon. Sachez que personne ne peut être un obstacle entre Dieu et vous. Personne ne peut vous dire si Allah Azza wa Jal vous donnera ou ne vous donnera pas de pardon. Allah Azza wa Jal dans tous les versets, dans tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam est prompt à accepter le repentir de ses serviteurs, est prompt à pardonner les péchés de ses serviteurs dès lors qu'ils reviennent à lui avec sincérité et dès lors qu'ils s'adressent à lui avec amour. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte sur Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qu'il a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le jour du jugement, Allah azza wa jal rapprochera son serviteur de lui, il le rapprocha de lui et il l'enrobera de son ombre et de sa miséricorde. Et il va commencer à lui poser des questions en lui disant: serviteur, tu reconnais tel péché? Tu reconnais ce péché que tu as commis? Et le serviteur, à chaque fois, il reconnaît. Il dit: oui, Seigneur, oui, Seigneur. Jusqu'au moment où le serviteur va penser que c'est perdu pour lui. Il va dire: tellement Allah Azza wa Jal a dévoilé des péchés que j'ai commis autrefois alors j'étais sur terre, que ça y est, c'est perdu pour moi. Et là, Allah Azza wa Jal va lui dire: j'ai dissimulé ces péchés ici-bas, lorsque tu étais dans l'ici-bas, j'ai dissimulé ces péchés-là et je les dissimule aujourd'hui, je te les pardonne aujourd'hui. Et ensuite, on va lui donner son livre, le livre où il ne sera inscrit que ses hasanat,
que ses hasanat. Autrement dit, tous les sayyi'at ont disparu. Ce hadith-là, il est authentique, rapporté par le Bukhari. Et il parle d'un homme qui a beaucoup de péchés, parce que lorsqu'il lui a dévoilé les péchés, il a dit ça y est, c'est fini pour moi. Ça veut dire que les péchés sont très très nombreux, au point qu'il a perdu confiance en la miséricorde de Dieu. Il dit ça y est, c'est fini pour moi. Et là, Allah Azza wa Jalla lui montre que sa miséricorde a dépassé sa colère. Sa miséricorde a dépassé sa colère. Telle est la définition d'Allah Azza wa Jalla, telle est la définition de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et nous devons enseigner l'islam de cette manière-là, et nous devons faire aimer Allah Azza wa Jalla aux gens et leur faciliter le chemin du repentir et le chemin du rapprochement de Allah Azza wa Jalla. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم أغدق علينا شآبيب رحمتك وقنا من خزيك وعذابك. اللهم إن صغرت في جنب طاعتك أعمالنا فقد كبرت في جنب رجائك آمالنا. اللهم إن ظننا بجودك أن تقبلنا مرحومين فلا تردنا بالخيبة محرومين. اللهم إنك أعززت أنفسنا بإيمانك فلا تذلها بين أطباق نيرانك. اللهم إنا إن تلونا من كتابك شديد العقاب أشفقنا وإذا تلونا منه الغفور الرحيم فرحنا. فنحن اللهم بين أمرين لا يؤمننا كتابك سخطك ولا يوئسنا من رحمتك فاكتب لنا رحمتك واضرب علينا سرادقات عفوك واشملنا بحفظك وعنايتك يا أكرم مسؤول وآخر مأمول. اللهم إن منا ما يدل على لؤمنا ومنا ما يدل على ضعفنا ومنا ما يدل على غفلتنا ومنك اللهم ما يدل على فضلك وجودك وكرمك ورحمتك. فعاملنا اللهم بما أنت أهل له ولا تعاملنا بما نحن أهل له فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.